Okay, because the system is going well right now, so let me start this presentation. Okay, does my presentation appear on your device? Yes. Okay, yeah, thank you very much. Yeah, I will be starting my presentation, but how to hide this? Okay, can you see the PPT perfectly? Or okay, thank you. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, semoga pagi hari Jumat ini semuanya dalam keadaan baik walafiat dan semoga hari-harinya di kedepannya itu menjadi hari yang bahagia dan menyenangkan ya tentunya buat semua peserta. And for the second, I would like to say thank you very much to all the participants who had decided to join our competition on this 6th English Festival 2022. And yeah, I hope that guys you will compete perfectly, and yeah, of course we will give you a good services, right? There will be no discrimination. Semua partisipan sama di sini ya. And the third, I would like to say welcome to Lombok untuk teman-teman yang dari luar Lombok ya. Dari Lampung, Pulau Jawa dan lain sebagainya, selamat datang di Lombok. Dan saya harap dalam kesempatan lain kali teman-teman bisa berkunjung secara langsung di Lombok ya. And if you meet us here as the crew, please just say hi, and we will show you the beautiful scenery and view of Lombok. Yay. Okay, yeah. You know, guys, this is English Festival, and in this field we are going to talk about news anchor, in bahasa Indonesia presenter ya. Jadi di presenter ini actually this is the first competition for news anchor ya. For the previous competition of English Festival, there was no news anchor, and this is the first. And congratulations to all you guys who had decided to participate in our competition, and you are all guys the first participants ever here. Okay, yeah. And yeah, I forget to introduce myself. My name is Muhammad Amir Fadli, and I'm a person in charge to handle this competition. Okay, next. Oh, wait a second. Ya, tema kita pada kompetisi News Anchor ini adalah Introducing West Nusa Tenggara through Media, di mana kita mengambil 3 subtema di sini, yaitu dalam hal culture, budaya, economics, and tourism. Jadi nanti teman-teman akan berpacu atau menjadi landasan dalam memilih berita itu. Di sini ada 3 hal, 3 bidang ya, atau 3 aspek. Yang pertama itu culture, economics, sama tourism. Whatever kinds of media you should make, right? You should make here, it's accessible. Banyak banget berita yang diakses, dan nanti ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman masukin di dalam video maupun skripnya ya ketika upload. Okay. Next, okay. This is the general rules that you have to equip here. The first one is video sama skripnya itu tidak kita batasin apapun ya modelnya. It's up to you. You have to make the most creative video ever in this world. It's up to you. You are free to make everything. And tapi itu harus sesuai dengan tema dan subtemanya, of course ya. And the second one, all submission must be original works that have never been previously published ya. Jadi teman-teman itu this is your first work ya. Bisa kita bilang literary work-nya ya. Ini karya pertama kalian, jadi ini belum dipublish dalam kompetisi sebelumnya. And we will check it out, we will pull it out. Kita akan recheck lagi lebih detail, apakah teman-teman itu publish punya orang atau enggak kayak gitu. Jadi panitia itu bakal bekerja keras giat. Jadi make sure that this is your original work, right? And yeah,
The third one, kedua video, baik itu script atau videonya itu harus disubmit di link tertera ya. Nanti bakal kita bagiin linknya di grup ya. Jadi nanti di Google Drive. Nah, gimana sih submitnya Kak? Nah, ada beberapa format ya. Untuk video yang pertama, itu ada nama kalian. Jangan nama pacar, sepupu, atau lain sebagainya ya. Make sure that this is your name. Because this is your work, right? Nah, terus ada NA 2022. It means that news anchor tahun 2022. And if you submit your video, it must be give the description that is a video, right, or a script, and your institution. If you study in UNRAM, say it's University of Mataram or Mataram Universitas Mataram dalam bahasa Indonesia, it's no problem. Kalau teman-teman dari misalnya dari Universitas Gajah Mada, just say that Universitas Gajah Mada. Or you want to use English, it's okay, no problem, whatever. Yeah, make sure we can read your institution. Okay. For example, teman-teman bisa lihat di sini Muhammad Rizal Waldi underscore NA 2022 and underscore video, and the institution is from University of Mataram. Okay. Next. Ya, selanjutnya bagi teman-teman yang cancel registrasi atau mau batalin join di kompetisi ini, nggak akan ada pengembalian uang ya, karena this is the real of keputusan dari panitia, no refund policy ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, assessment is the result of judge observation which is absolute and cannot be contested. Sorry, ada bracketnya salah di sini. Ya, jadi teman-teman karena kita ada 2 juri di sini teman-teman. Yang pertama itu ada namanya Mbak Revinka, beliau itu presenter di iNews TV. Nah, qualified banget kan? Jadi teman-teman harus menunjukkan kualitas terbaik dari karya kalian. Kemudian yang kedua, yang bagian skrip itu ada namanya Ibu Dr. Santi Farmasari MID Tissel, lulusan Australia, dokter ya. Jadi beliau yang bakal menjadi juri dalam skrip kalian. Ya, apa aja sih ketentuan skripnya? Nanti bakal kita bahas ya. Okay, the next one. If a copyright case occurs in the future, the committee is not responsible. Okay, ya. Jadi kalau kita temuin ada copyright di sana, teman-teman duplikat karya orang, itu bakal kita langsung nyatakan didiskualifikasi. Ya, ini kok kebijakan dari panitia. And the committee will presume that all work submitted are the participants original. Jadi kita bakal make sure that this is your original works. Ya, kita akan cek lagi dan sebagainya. Oke, nah sejauh ini kita akan membahas tentang script making system. Untuk script teksnya kita akan bahas di sini. The first thing that you have to bear on your mind is the first one. The script must be contained about original work, as I said before, of the participants. Yeah, if the content of the script is the result of modifications, the participant must include the sources. Ya, teman-teman, kalau teman-teman ngambil berita dari misalnya iNews TV, Jakarta Post, and lain sebagainya, teman-teman itu harus tulis sumbernya dari mana, baik itu dari link atau nama penerbitnya. Bila perlu lengkap ya, tanggal, kapan diterbitkan, tahunnya kapan diterbitkan, kayak gitu. Because in order to prevent the duplication detected by the system, kayak itu ya. Jadi nanti teman-teman bakal kita upload karyanya teman-teman di YouTube dan di Instagram. Jadi untuk menghindari itu, please make sure to include how to say that, like quote the sources of your news. Okay. And the second one, it must contain well grammar rules and expression and contains about 5W and +1H are suggested to use. Ya, jadi teman-teman yang namanya kita nulis ya, jadi itu harus konten aturan-aturan penulisan ya. 5W + 1H itu sangat umum. Nanti judges kita bakalan nilai apakah ini sesuai sama aturannya, and make sure that you have to use grammar rules. How to use that? Okay, I can give you suggestion. If you are hesitating, if you're hesitate to your grammar's capabilities here, you can use technological checker. It's like Grammarly on others grammar checkers on internet. It's allowed. It's up to you ya. Itu untuk ngecek grammarnya apakah benar atau enggak. Atau if you are really mastered, if you are really capable, very well in grammar, it's okay. You are not restricted to use your own skill. Ya, expressions, teman-teman bisa gunakan phrasal verb dan lain sebagainya. Intinya
it's understandable and readable. Okay. Nah, the third one, the classification of the script is Times New Roman. Ini format penulisannya ya, Times New Roman, and the size of the word is, of course, it is very common 12, and the layout is A4. Nanti ukurannya saya lupa, teman-teman bisa cari di Word-nya itu berapa ya, karena nanti ukurannya PDF pasti otomatis bakal ke convert ya ukuran layoutnya. Ya, ingat filenya harus PDF. Kalau ada yang Word, just immediately confirm to us and we will give you time to change. Ya. Okay, and the next one is, wait a second, video making system. Yeah, the first thing you have to remember is your video must be correlated to the theme and sub-theme chosen. Ya, jadi kalau teman-teman ngambil culture, jangan ngambil bahas politik kayak gitu. It not correlated. Ya, jadi harus sesuai sama tema yang kita pilih dari panitia, dan teman-teman juga harus make sure that it's correlating. Ya. And the second one, the contents of the video can be edited using all kinds of application. Teman-teman bisa pakai CapCut atau apa lagi, VN, KineMaster, and everything kinds of editing application. You can use that. We are not restricting you, okay? But it must be included, including original video and voice of the participant. Jadi nanti jangan sampai wajah kalian tampil di sana, tapi suaranya suara orang lain. Oke, we will detect it. Mungkin kita bakal suruh kalian ngirim VN untuk membuktikan itu. Mungkin ya. Tapi make sure that is your original voice. Okay. And the third one, the video must be set landscape. Ya, landscape. Of course, you all know about that, right? And the duration must be no shorter than, sorry ini typo, tidak kurang dari 1,5 menit. Dan tidak lebih dari 3 menit. Okay, no shorter than 1.5 minutes and no longer than 3 minutes. Okay, but if you think that it's may need extra time to your video, maybe you want to add the opening of your video or the closing of your video, we will consider about that. But it will not influence, it will not give impact to your video. But make sure the point you deliver on your news is understandable. Okay. And the third one, the fourth one, the participants are freely allowed to insert the videos related to the theme or sub-theme chosen, including sources. Misalnya, kalian bahas tentang ini, senggigi ya, misal. If you don't know senggigi, please sources on internet. Sekiton, senggigi misalnya. Nah, jadi kalian bisa masukin video senggigi di sana, jangan masukin video Islamic Center. Jadi nggak masuk akal ya. Jadi nanti harus sesuai sama berita yang dibawa ya. Misalnya di sana itu ada economics, misalnya ada culture, apa budaya yang ada di orang-orang Nusa Tenggara Barat apa aja di sana. Jadi kalian masukin nanti. Misalnya salah satunya di Sumbawa apa ya? Apa? Di Sumbawa apa misal? Moyo ya, penyelenggaraan Moyo ya, festival Moyo misalnya. Itu boleh dimasukin video orang lagi penyelenggaraan Moyo kayak gitu, tapi nanti jangan masukin orang lagi pidato kayak gitu. Jadi sesuaikan sama topik yang kalian bawa. Itu boleh dipakai, tapi make sure video yang kalian ambil di YouTube itu harus dicantumkan ya sumbernya biar nanti nggak kena copyright kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima, in the video, the participant must be including the identities. Ya, nanti teman-teman bisa tulis namanya itu. Ada namanya, ID atau apa ya, NIM ya bahasa Indonesia, and your kingdom ya, yang kingdom sebahasa. Tapi saya sebut kingdom institutionnya kayak gitu. Where you are guys from kayak gitu. Ya, nanti makanya yang saya tadi itu, if you need extra time to make your video, you can add your name, ID, or institution on the opening of the video, or maybe while presenting the news, you can add your name over there. Okay? Yeah, this is the most important thing ya mengenai aspek penilaian apa aja yang bakal kita masukkan di sini ya. Oke, yang pertama di sini ada kita bahas yang ininya ya, yang script.
yang skripnya pertama. Ya, jadi teman-teman berdasarkan keputusan panitia, we make decision that bahwa penilaiannya itu bakalan bebannya lebih banyak di performance atau di delivery-nya atau di speaking-nya kalau bahasa skill-nya nanti teman-teman. Nah, untuk di writing atau di script-nya we check 40% ya, 40%. Oke, yang pertama kita bahas assessment aspect. The creativity, description. There are two classification we include here. The first one is your originality. Karya aslinya teman-teman itu bakal dicek oleh jurinya ya. Nanti bakal dicek apakah ini original atau langsung dicopas kayak gitu. Nanti itu bakal dicek ya. Kemudian language variance. Karena juri kita capable banget in English, they will check if your language is very very flat, maybe there is no like something new, unique in your language, it will affect your language use, your scores, the result of your scores. Yeah, make sure that you use grammar rules very well, the expressions. Maybe you can use kayak apa ya, sejenis bahasa-bahasa yang maybe little bit formal and informal. It's allowed, yeah, it's allowed. And score is 20%. Gimana penilaiannya Kak? Itu tergantung jurinya nanti. If the description are included on your script, jadi teman-teman bisa dapat nilai perfect. Ya, integritasnya gimana? Capaiannya gimana? 0 sampai 20. Ya, jadi nanti kemungkinan bakal ada skor 1 sampai 19, 18 gitu. It depends on the judges, ya. Tergantung nanti dari jurinya. But make sure it's absolute. Jadi kita bakal fair banget kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, relevancy, ya. Correspondence of the news to the theme and the sub-theme chosen. Jadi teman-teman kita nggak hanya sekedar nentuin gimana sistematika teman-teman itu nulis di skripnya, tapi juga apakah itu relate, correspond to the topic you choose, kayak gitu. Apakah, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian bahas tentang tourism, make sure that all about the tourism, ya. Jadi nanti korespon ke topik yang dipilih. Nah, sama rentan nilainya itu 0 sampai 20 and it's consists of 20% percentage. Ya. Okay. For the next, yeah. This is the assessment classification of speaking or performance, ya. Ini ada beberapa aspek. Yang pertama, deskripsinya itu the judges will identify, will observe your pronunciation, the clarity. Make sure jangan kalau bahasa Lomboknya itu geremeng-geremeng ya. Apa bahasa Indonesianya ya? kayak kayak it's less clear ya. Kurang jelas kayak apa ya? I don't know how to say it in Indonesian, but like in English you feel that's like kayak but it's not clear. Just make it clear, yeah, it's understandable and it's catchable. The point you deliver is catchable. Okay, apa aja sih yang bakal dinilai dalam pronunciation-nya itu? Yang pertama, articulation. Yeah, the way you deliver the news is like your intonation, the articulation you deliver it's going to be measured. And the intonation, ya, intonasinya itu. Jadi kalau bawa berita itu kan nggak flat gitu. Nah, Nusa Tenggara Barat di tahun bla bla bla. Nah, it's not a presenter word, right? But you have to make sure that the intonation is included on your news. Okay. Nah, the second one is body language, the delivery. You can use your body language, but don't use your foot, of course. I'm kidding. Yeah, you can use your hand or the way the presenter work. You can copy it. Maybe kayak presenter yang ada di BBC maybe or other kinds of TV show. You can follow it, right? Teman-teman bisa pakai gayanya, and our judge will still include it to the score. Ya, okay. The third one, looks. Ya, ini no less important ya, tidak kalah penting. Teman-teman itu sebagai presenter, of course, know how to dress, right? To dress yourself up. Ya, jadi teman-teman nanti bakal menjadi seolah-olah sebagai presenter asli. Jangan pakai baju kaos saja nanti, terutama buat yang cowok.
pakai baju oblong, of course, it will affect your score. Jadi, if you have maybe jazz or other kinds of dress code that used by the presenter, you can use it. Jangan lupa pakai make up yang cewek. No, I'm kidding. Okay, just make sure that your looks is a very important. Okay, maksudnya penampilannya pas presentasi, pas bawain berita kayak gitu. Itu sangat penting juga ya. Okay. Yeah, this is the end of my presentation. Thank you very much for your nice attention. I will give you the session to ask, maybe ada yang kurang jelas, ada yang perlu kita diskusikan, Joe. Question is open. Boleh nanya sekarang. Sekarang giliran kalian yang ngomong. Oke. Ada yang mau nanya? Oke. Ya, kalau jelas, just confirm that it's clear. If you have any question, you can raise your hand or just directly. Okay, Gusti Bagus Noval, please. Can you open your camera, Gusti? Oke Kak, terima kasih. Sebelumnya maaf banget nih Kak, belum bisa open cam soalnya sedang ada kegiatan juga nih sekarang nih. Oh, oke. That's okay. Iya. Yeah. Jadi mau tanya nih Kak, tadi kan salah satu penilaiannya itu adalah dari videonya Kak. Dan tadi juga dijelaskan kalau kita bebas untuk menggunakan berbagai aplikasi untuk ngedit video kita nanti. Nah, misalkan nih Kak, jika kita murni nggak ngedit sama sekali videonya, misalkan cuma masukin nama, terus student ID sama instansinya, apakah itu jadi penilaian yang, apakah akan mempengaruhi penilaian juga Kak, kalau misalkan nggak ada editan yang gimana-gimana gitu Kak. Mungkin selain saya, mungkin ada juga teman-teman yang terkendala sama aplikasi untuk ngeditnya gitu Kak. Terima kasih Kak. Kak, maaf mungkin belum on mic itu. Sorry, saking dengar suaranya Gusti ini bagus banget, cocok banget. Kayaknya kau MC deh. Oke. Iya Kak. Oh yeah, great. Oke. Ya, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Terus kita berikan kesempatan sama Andi. Ayo Andi. Alright, can you hear my voice? Sure, yeah, you are very clear. So it's actually related to the previous question. So my question is related to the rules of the videos. So you said earlier that we are able to create the video as creative as we can, but I previously asked the committee that we are not allowed to insert the videos like the dubbing one, the dubbing videos. So I just wanted to clarify, is it okay for us to insert the video like you explained right now, that it is allowed to insert a short video regarding to our the video that later we are going to submit, or it just only us, I mean one take video only us, like what the previous what the previous questions means. Thank you. Okay, thanks you Andi. And yeah, ada dua pertanyaan. Next, who want to ask question? Who want to deliver question? Okay. Ada lagi yang masih mau nanya? Hello everyone. Ini cowok aja loh yang nanya. Oke, mungkin buat yang cewek clear ya. Ada yang mau nanya lagi? Oke, I will count till 3. 3. Oh, nggak ada berarti. Oke, ya, jawab pertanyaannya ya. Oke, dari pertanyaan Gusti dulu ya yang pertama. Ya, apakah boleh Kak kita nggak pakai aplikasi buat ngedit ya, biar mungkin kelihatan lebih natural ya bahasanya di sini. It's okay, it's allowed, very allowed ya. Jadi menggunakan aplikasi untuk membuat video kalian lebih menarik itu bakal buat video kalian lebih keren kayak gitu. Tapi karena memang di performance-nya itu nggak ada apa kriteria penilaiannya ya di sana, itu it's okay, no problem ya, karena memang di kriteria assessment-nya tadi itu nggak ada aturannya harus
ada maybe like ada opening video and closing video, maybe it's like this is like bombing, yeah, maybe I don't know how to call it. It's okay, no problem. But just please try to edit it as good as possible maybe. Karena kita bakalan upload di YouTube, it will show you that this person is creative. Just try your best, ya. Tapi kalau emang nggak bisa, it's okay. It will not affect your score, ya, karena nggak masuk di di kriteria penilaian. Nah, itu. Gimana? Bagus, Naufal. Panggil Naufal aja deh, ya. Iya Kak, Naufal. Iya, terima kasih Kak jawabannya. Oke, ya. Terus lagi dari siapa tadi? Andi ya. Ya, can we use like buffering like maybe voice over kayak gitu ya? Boleh nggak kita rekam suara pas masuk insert video slide sebagainya? Klarifikasi dong, benar nggak pertanyaannya, Andi? Hello? Okay, so can you hear me? Yeah, actually your voice is like maybe you can up your voice. Clear di sana, guys? Unclear. Is it clear my voice right now? Ininya rusak berarti. Can you hear? Okay, yeah. Yes. Check. Can you hear? Can you hear my voice? Yes, you're clear now. Okay, so like this. When we as a participant creating a video, and the video is one take without no editing. So maybe the editing that is allowed here is only like the virtual background. It's going to show our skills in delivering the news, the script or the news items that we have made. But if the participants, or like what you have explained to us before, we are able to create the video as creative as we can. So, you know, the effort in making video without no editing or no cutting within 1.5 up to 3 minutes is more challenging than the video that is able to insert the video as well, like the dubbing session. So when we insert the video that shows maybe the video related to the theme that we are chosen, it's going to be more easy, I guess. So that's actually my point. So the questions are what I would like to clarify. Is it okay to insert the video that contains our dubbing regarding to the news, or is it like what the previous questions being asked, only the 1 up to 3 minutes video? Thank you. Okay, yeah, thank you very much. Ya, sebenarnya dalam dubbing itu karena kita di sini di rules-nya itu kan video making-nya itu original audio ya, your own voice, right? It's okay. Jadi kalau misalnya nih kita bakalan edit video, insert the video, misalnya kalau teman-teman pakai KineMaster, itu akan ada kayak layernya kayak gitu ya. Jadi while you are talking, the video is showing, right? Jadi ketika voice kalian muncul, ada videonya kayak gitu. It means that you don't need to add your extra voice, can say extra voice in order to dub, ya, in order to make a dubbing audio, kayak gitu. Jadi original audionya itu bisa dipakai. Nah, artinya ketika jadi kalian misalnya mau masukin video ekstra video di pas penjelasan kalian itu bisa diwakili oleh original audio kalian, kayak gitu. Nah, makanya tadi saya bilang adding extra video on your content is allowed. Jadi, but I didn't say that it was obligated. It's allowed. Ya, bisa ditambahkan, bisa enggak, right? But make sure there will be classification maybe that will give extra scores for someone who make the creativity of your work. Maybe nanti bakal jadi juara favorit. Ya, nanti bakal kita bahas juaranya kayak gimana aja sih. Kayak gitu. It will give you the opportunity to be a favorite winner. Ya, baik itu dari kreativitas dari kontennya maupun like-nya banyak. Itu bakal berpengaruh. Nah, terus bisa nggak kita pakai dubbingnya? If you think that it's allowed, maybe it will make your content better, looks better, it's okay. Maybe it's allowed. Ya, make sure tapi itu harus your own voice. Ya, it's your own voice, not others.
Oke, sekali lagi, just try to make it by yourself, your original audio, not using dubbing. But if it's is like impossible to use your original audio in order to make your video really great, you can add your dubbing voice. Kayak gitu. How Ani? Sebenarnya ini harus di-clarify banget sih, Kak. So I'm going to use bahasa maybe. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan kita nih ngebuat video 1 sampai 3 menit tuh dengan tanpa cutting, tanpa editing seperti masukin video yang berkaitan dengan tema yang kita pilih, itu bakal nunjukin skill our newscasting skills in delivering the news. Tapi ketika itu video like yang udah baru saja dijelaskan sama kakaknya nih, itu boleh dimasukin video yang berkaitan dengan tema kita, itu lebih it's a bit unfair I guess, karena kalau misalkan videonya itu kita boleh masukin video yang berisi dubbing kita itu pokoknya a bit unfair aja gitu. Kan kita ada jedanya, from example from the opening and then we are reading for about I see. 4 sentences and then later itu dubbing dan habis itu closing. It's going to be a bit unfair, but maybe kalau misalkan the committee only allow us to edit the video as creative as we can in terms of the background, dalam hal backgroundnya doang, virtual backgroundnya, it's also part of creativity. And also yang tadi udah dibilangin bahwa nama name dan asal institusi atau creativity di sini juga boleh dimasukin back sound in the opening and then closing part, itu it's okay I guess. So I just wanted to clarify there, because karena kalau misalkan boleh di editing dimasukin video, I'm going to choose to insert the video rather than delivering my newscasting, I mean my performance within 1,5 sampai dengan 3 menit itu. So just wanted to clarify. Jadi bagusnya gimana nih, Kak? Kalau saran saya sih mendingan to make the judges also easy in judging us gitu, dan juga to make the competition fair, because this is a news anchor or newscasting competition without no editing, I mean no cutting, but we're able to use virtual background, back sound in the opening and then the closing part. Thank you. Great, thank you. Yeah, guys, because we as a committee just have discussed about that, it doesn't mean that it's obsolete. But if you have any idea that makes sure that it can be very fair in our competition, we can discuss it. As Andy said before, if you think that you present the video without any editing, without any pause, without any tanpa buat jeda kayak gitu, mungkin insert video. If you think that is fair, it's okay. We will discuss it together. Okay, too. But if you make sure that inserting extra video on your content without reading, maybe karena memang kita nggak tahu ya ketika videonya di-insert pas itu apakah teman-teman itu reading teksnya, skripnya atau enggak, kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gimana nih? Kalau dari Andi tadi itu dia milih kayak ya udah natural aja kayak gitu, biar nanti judges-nya itu lebih easy buat nilai kita kayak gitu. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Let's discuss about it. Oke, Andi. Atau bisa jadi seperti ini, kalau misalkan mau memaksakan, kita boleh masukin videonya boleh dimasukin, tetapi muka kita itu, pokoknya video kita tuh tetap berjalan, maksudnya jadi hanya dikasih kecil gitu, jadi di layarnya cuma kecil sebelah sini, di setengah layarnya itu videonya berjalan, nah video kita ngebaca di sebelah sininya. Intinya tidak ada cutting gitu, kita boleh masukin video, tapi videonya itu nggak nutupin muka kita gitu, yang istilahnya nggak dubbing lah, nggak dubbing. Jadi we were able to insert the video, tapi ada muka kita juga, muka kitanya itu di sebelahnya lah, pokoknya di sebelahnya, yang di setengah layar muka kita, setengah layar itunya videonya, kan bisa tuh ya, ala-ala kalau misalkan di TV tuh dia pakai screen gitu. Tapi kalau misalnya saran saya sih I guess it's better to make
ya 1 up to 3 video itu without 3 minutes video without any editing in terms of dubbing atau inserting Oke. video. Thank you Andi. Ya, yang disaranin Andi itu kayak bentuk zoom ya, kayak zoom. Jadi nanti teman-teman tuh videonya tampil kecil di bawah, di atas, di tengah atau di mana. Itu terserah nanti diatur. Tapi no cutting ya, no cutting. Jadi dari awal sampai akhir teman-teman itu tetap kelihatan lagi ngomong. But nanti karena video itu kalau dijeda aja atau di cutting nanti kelihatan banget nanti dia. Itu ada potongannya. Itu apalagi di transisinya nanti jelas banget. Nah, as I said before, it's one take, teman-teman. Ya, jadi yang saya jelasin tadi itu teman-teman itu boleh insert video terserah kayak gimana ekstranya, tapi one take video original kalian, suara kalian tuh pas ngomong kayak gitu. Nah, saran dari Andi tadi itu in order to avoid kayak unfairity ya, unfairness or of the competition. Jadi teman-teman itu kalau mau insert video harus ada video kalian juga yang muncul dan itu sambungan dari video yang sebelumnya kayak gitu. Tapi one take ya. Kalau kita pakai KineMaster itu ada sistemnya di sana yang ngatur kayak oke, posisi video kalian pas ngomong, terus first layernya itu misalnya ada kalian ngomong, terus ada second layernya itu ada video pas beritanya itu kayak gitu. Jadi kalian bisa masukin kayak gitu. KineMaster is easy kayak gitu, bisa dipakai oleh siapapun. Ya, thank you Andi for suggesting us here. Any other question or maybe there is something little bit need to clarify. Okay, Zulfa, please. Oh, okay, Kak. My name is Zulfa Latifah Ardani. I'm from University of Jenderal Sudirman. Here I would like to ask, but I'm sorry, I will ask in bahasa to avoid misunderstanding. Kak, jadi kan tadi di bagian rules dijelaskan bahwa kita kan boleh mengedit menggunakan aplikasi gitu. Jadi otomatis kita juga bisa diberikan kebebasan dalam mengedit video kita. Nah, itu ketika kalau misalkan kita mengambilnya tema tourism gitu. Apakah kita boleh mengambil sedikit cuplikan dari video di YouTube gitu, kayak dari YouTuber atau pihak-pihak instansi yang pernah mengambil video di Lombok gitu. Terima kasih. Oke, Zulfa, jawabannya adalah boleh. Ya, as I said before, you can add extra video on your content, but it must be quoted the sources, ya. Harus disertakan sumbernya dari mana. Kayak gitu, mungkin link videonya atau nama channelnya apa kayak gitu. Buat menghargai orang yang buat video itu ya. Kayak gitu, boleh nanti. Nah, terus tadi kan udah jelasin tuh. Terus buat hindarin teman-teman yang lain partisipan buat reading pas tampilnya itu, jadi kalian tuh harus tetap rupanya lagi bawa berita, tampil kayak gitu. Ya, Zulfa? Alright, Kak. Thank you for your answer. Oke. Ada lagi? Oke, Andi. Okay, Kak. So I just wanted to clarify. Maybe it's going to be the last question. So in the script making process itu dijelaskan bahwa if we are itu tertangkap ya atau ya pokoknya kita ketahuan lah ya ngambil dari source lain gitu, istilah plagiarism, and we're going to be definitely got disqualification by the committee. Nah, karena kan kalau misalnya kita ngebuat news itu sometimes atau most of the times itu kadang-kadang kita agak sama gitu bahasanya dengan portal-portal yang udah di-publish beritanya. So maybe my suggestion adalah ketika when this participant gitu ya, when there is a participant yang dia ketahuan got news yang benar-benar dia mungkin tidak edit sama sekali, ditanyain dulu atau dikonfirmasi terlebih dahulu, dikonfirm untuk memastikan, jadi not directly got disqualified without pada participant know gitu. Okay. Yap, thank you. Ya,
guys, kita nggak bakalan jadi orang yang paling kejam ya sebagai panitia. Jadi nanti kita akan minta konfirmasi dari teman-teman. Kayak gitu, apakah kita bakal tanya teman-teman, kita PC teman-teman atau telepon kayak gitu. Jadi nggak langsung didiskualifikasi kayak gitu ya. It's going to be unfair, I think, on in the competition. Jadi nanti teman-teman itu bakal kita deteksi karya teman-teman itu, terutama di skripnya. Apakah itu plek langsung copas dari berita atau enggak kayak gitu. Cuman penekanan di sini adalah ketika teman-teman duplikat dari karya orang yang pernah ikut kompetisi, itu paling high riskinya. Jadi teman-teman kalau langsung ketangkap seperti itu, mungkin tetap kita komunikasikan dulu, tapi langsung kita diskualifikasi. Tapi kalau dari sumber terpercaya kayak gitu, misalnya berita iNews lain sebagainya, it's okay, it's allowed. Tapi dengan syarat disertakan sebenarnya kayak gitu. Thank you. Ada lagi? Ya, Gusti Bagus, please. Oke Kak, jadi di sini sekarang saya ada 2 pertanyaan nih Kak. Jadi yang pertama terkait sources-nya, terkait sumber berita yang kita jadikan contoh patokan gitu Kak. Nah misalkan kalau kita kan kuliah ini, misalkan kita buat makalah, pasti kan ada pakai daftar pustaka gitu Kak. Jadi Oke. kalau pakai daftar pustaka kan banyak tuh jenis-jenisnya. Misalkan ada yang Harvard, ada yang Chicago gitu. Nah apakah nanti di sources yang akan kita masukkan di skrip pembuatan naskah kita ini, sumbernya itu kita harus pakai jenis-jenis tertentu gitu atau hanya cukup link aja gitu Kak? Dan untuk pertanyaan kedua tadi kalau nggak salah dengar saya pas Kakak bahas terkait apa ya, apa presenting-nya itu kan ada reading-nya gitu. Nah jadi apakah ini murni kita harus benar-benar istilahnya menghafal aja atau boleh seperti news anchor kebanyakan gitu, mereka tetap megang skrip tapi nggak apa ya, nggak dibaca semuanya gitu, mungkin sekitar 1 sampai 3 detik dibaca sambil habis itu kembali lagi, matanya interaksi ke kamera gitu, Kak. Gitu sih kalau dari saya. Makasih, Kak. Oke, ya. Pertama, saya mulai dari yang kedua ya. Jadi teman-teman itu yang namanya reading, berarti kalian tuh bakalan focus your eyes on the script, right? Ya, but by itu staringnya ya. Jadi teman-teman kayak melototin skripnya kayak gitu. Cuman memang kebanyakan dari news anchor competition itu mereka tetap megang skrip sekian detik atau sekian berapa itu boleh ngelirik itu buat memastikan bahwa berita yang disampaikan itu benar. It's okay, it's allowed. Ya, tapi dengan tidak membaca seperti ini. No more than maybe a half second kayak gitu. Oh, a 10 seconds maybe. Jadi nggak kelihatan orang baca. Ya kayak melirik kayak gitu. Ngelirik gebetan tuh boleh. No, I'm kidding. Jadi boleh ya ngelirik, tapi jangan reading kayak gitu. Ya. Terus yang pertama, sorry, I forget. What about it? Because I didn't know that. Sorry. Jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama itu, Kak, terkait penulisan sumbernya gitu, sumber referensinya gitu, apa kita harus pakai jenis referensi tertentu kayak Harvard atau Chicago atau tinggal copy paste link-nya aja gitu, Kak, link beritanya gitu? Oke. Mungkin untuk mempermudah teman-teman ya, jadi tinggal dimasukkan linknya aja deh, kayak gitu. Nggak perlu kita pakai yang apa ya, sistem-sistem yang mungkin kayak makalah, skripsi dan sebagainya. Kita pakai yang simpel aja deh. Yang penting ada link dan linknya itu bisa diakses oleh judges-nya nanti buat membuktikan bahwa beritanya itu nggak murni natural full copyright gitu. Udah? Gusti? Gusti. Novel? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. What about others? Yuk, tanya lagi. Saya seneng nih, gak saya sendiri aja ngomong. Ada lagi? Halo? Oke, I will count until 100. 99, 100. Oke, ya. Oke, mungkin ada di chat ya. Malu open mic kayaknya. Tapi kok presenter malu kayaknya. Oke. When will be the last submission? Ya. Oke, di guideline itu udah ada ya. Di guidance book-nya udah ada teman-teman. Bisa dilihat. Ya. Teman-teman panitia mungkin. Oh ya, diundur ya. Oh ya, I forget. Itu kan pelaksanaan debatnya kan. Oke. Ya. Jadi karena TM kita mundur, mulai dari sekarang
tanggal 1 sampai tanggal 7 itu kalian punya kesempatan buat submit karya kalian. Kayak gitu. Baik itu video ataupun script. Make sure that you submit all of them together. Ya, jangan pisah-pisah. Takutnya nanti kalian lupa lagi udah submit atau belum gitu. Ya, jadi sampai tanggal 7 Juli. Kalau mau sampai Agustus nggak apa-apa, boleh. Diskualifikasi tapi. Ya, ingat sampai tanggal 7 Juli ya. Sampai tanggal 7 Juli batasnya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ayo. Ada yang mau nanya lagi? Zulfa. Oke, please. Kak, saya izin bertanya lagi mengenai temanya kan ada culture dan juga turis gitu. Nah, kita itu diberikan kebebasan untuk membahas beberapa, kayak misalkan milihnya culture gitu, kita diberikan kebebasan buat membahas beberapa culture, apa hanya satu, tapi kita ulik dalam gitu. Terima kasih. Ya, karena di berita ya, rata-rata itu membahas one uniqueness of the field, ya, suatu keunikan dari salah satu budaya, kayak gitu. But if you kayak buat video kayak bahas misalnya di wilayah Lombok atau misalnya di Lombok Timur itu ada banyak budaya. Nah, itu kayak ngerangkum video nggak sih? Kayak gitu. Nah, jadi kalian bahas budaya 1, budaya 2, budaya 3, budaya 4, kayak gitu. But I suggest you guys just to simplify your karya buat satu aja, tapi diulik-ulik lagi keunikan dari culture itu. Kayak gitu. Gimana? Baik, terima kasih Kak. Ada yang nanya nih di grup. Sorry, sebelumnya lagi ada acara. Oh, oke. Ingat ya, saya ingin bertanya apakah untuk videonya bisa menggunakan 2 HP, satu untuk rekam video, satu untuk merekam suara Kak, atau seperti tadi hanya one take. Sorry before that. Mungkin tadi saya tidak mendengar. Oke. Ya. Ini ya, mungkin untuk membuat audionya lebih jelas terdengar sehingga butuh device lain untuk membantu itu. Ya, kalau dari panitia teman-teman, yang namanya original itu your own work, ya. Terserah kalian mau pakai video audio langsung dari videonya atau tambah lagi audio dari HP yang lain tuh. But make sure that video sama suara itu jangan delay, ya. Kebanyakan ya, kalau kita pakai 2 device itu ada banget jedanya 0, sekian detik. Jadi nanti pas mulutnya bilang A, di audionya bilang B, kayak gitu. Jadi to avoid that, make sure that you use one device. Nah, cara ngatasinya kalau berdasarkan pengalaman saya itu bisa pakai mikrofon, ya, bisa pakai headset yang kayak gini atau lainnya pakai apa ya? Pokoknya instrumen yang mendukung teman-teman buat suaranya jelas, kayak gitu. Ya, gimana Lale? Kayak dari Lombok deh Lale. Oke, seraya menunggu Lale ngetik, ada pertanyaan nih dari Gina Aulia Fitriah. Tanggal 7 Juli tepatnya pukul berapa Kak? Ya, untuk kelas submission-nya tanggal 7 sebelum masuk tanggal 8. Ya, pastinya sebelum masuk tanggal 8, yaitu jam 23 ya. Kalau di sini kan jam 11.59. Ya, kalau kita kan udah 23.59 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Nah, cuman kalau dari teman-teman yang waktu Indonesia Barat, karena waktunya beda ya, kita akan gimana ya teman-teman? Kita bakalan sesuaikan ya. Buat yang dari Indonesia bagian Barat, mungkin nanti kita bakal kasih, kita bakal klarifikasi nih. Kita bakal apa kayak bahasanya? Kita bakal tentuin nih teman-teman yang dari waktu Indonesia Barat mana, biar nanti kita mungkin setting time-nya kayak gitu. Nah, itu nanti. Tapi buat yang dari Wita itu sama waktu kita ya, sama waktu kita. Atau teman-teman maunya biar sama sampai jam 1 pagi. Tapi kelihatannya nggak fair ya. Nanti yang Wita ini punya waktu lebih 1 jam kayak gitu. Atau gimana teman-teman maunya? Halo, ada yang punya ide nggak buat kenyamanan bersama kayak gitu, asik? Ada yang mau on cam? On cam, on mic. That's okay, Wita at 24 with. Oh, oke.
ya, itu dari Andi. Berarti teman-teman yang dari WIB waktu Indonesia Barat, itu batasnya sampai jam 11 ya. Jam 11, sorry, ya enggak sih? Berarti jam 11.00 ya. Jam 11 waktu Indonesia Barat. Kayak gitu. Gitu ya? Dari Andi. Oke. Ya. Oke, Lali, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Recording on. Ada lagi? Kalau nggak ada, bilang no ya. Bilang no aja. Diketik bisa. Ini kayak webinar aja deh. Bisa diketik atau bisa on mic. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, no aja. Dan nanti saya simpulkan. No? No question? From me, it's clear enough. Okay. What about others? Is it clear or frozen? No, I'm kidding. Ya, clear atau unclear? Clear. Okay, great. Ya, udah clear semua ya. Jadi nanti teman-teman, saya simpulkan ya. Hello guys. You are allowed to edit your video as creative as possible ya, tapi make sure one take videonya ya. Cara ngatasinya bisa kayak Zoom itu. Nah, video yang kalian ekstra itu mungkin video yang utama, terus video kalian tetap kayak nyampein kayak gitu. Jangan dipotong videonya ya, karena itu bakal berpengaruh nanti. Apakah itu kalian kelihatan membaca atau enggak, karena kalau kan kalian suara kalian aja timbul tapi look kalian nggak ada kita lihat nih. Takutnya nanti panitia curiga gitu, biar nggak ada dusta di antara kita kayak gitu ya. Jadi teman-teman usahakan apa yang kita sepakati dari itu dilaksanakan ya, biar teman-teman berkompetisi secara adil ya, secara bagus, secara sportif kayak gitu ya. Terus batas pengumpulannya itu make sure yang Wita sampai jam 23.59, terus yang WIB sampai 22.59 ya, itu batas pengumpulannya. Dan harap teman-teman aturan yang tadi itu bakal PPT-nya bakal dikirim ke grup ya, itu bisa di pay attention lagi, disesuaikan lagi sama karya kalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita close ya teman-teman panitia. Oh ya, sorry, kembali ke room utama teman-teman. Mau jumatan soalnya. Tapi masih pagi ya. Oke teman-teman, I say thank you very much. I'm very glad that you all guys participate in this technical meeting. I hope it will give you great opportunity to be great news anchor for the future. Ya, semoga yang ikut kompetisi jadi presenter-presenter handal ya, dan gajinya mengalahi Robinson yang sana. Ya, oke, thank you very much. I'm Amril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can return to main room.